Come to Excel. Gora, we have editing groups. Pwede lakbas ko. Masa numbers di 20. Da select kayo bas drag down. Zada jama kol غواړم plus بیا موږ دا یوز کوو auto sum direct بس click کا enter یا keyboard سره alt double equal run OSK this one alt equal 2 times या equal sum shift 9 bracket अगर बाद your numbers बस click on enter sum use के पास या equal this one plus this बस वगैरह वगैरह बस कोई इख्तला सही ना मुस्तको एक्सेल के equal मस्त देखा ता मस्त है equal वदा ख़त्मी की हम we can also remove this रबशी फाइल था रश ऑप्शन था अगर बाद click on formulas click on advanced come down दाए मुसरा check mark this now click on OK उसगोरा this one plus dumra enter का without equal वापस file option advanced drag down untick mark बस click on OK उस तरह equal must है उस ज़ाकार ना गई you cannot उस equal is must दाशु मुसा ये सम कमा दे सम वखला दास एवरेज रो बासे तलाशा बस एवरेज वाला एवरेज एंटर का एवरेज थे परसेंटेज फीसदी दाय मुसा दास काउंट के काउंट कमा दे काउंट नंबर is 11 count that's a maximum चक्कम उससे ज़्यादा टोल के maximum चक्कम उससे ज़्यादा भी टोल के बस maximum में उसको max is 100 टोल के that's a उससे main दे minimum click का बस enter minimum दे 10 दे मासर कीबोर्ड ने का वही equal count shift 9 bracket select kada numbers enter ka count that's equal max shift 9 अगना बाद range enter max tool नज़ियात that's equal minimum shift 9 अगना बाद star range numbers come tool ना is 10 दाशु मुसा that's a we have fill مالك ليه صد ده سلكة ده فيلكا داون لاندي بل تراشا فيلتا ويفيل داون الصد نمور کا صد صور کے یور وش ده سلكة ورتا كم هير فيل داون again the سلكة fail to right sta يسكمو right the select fail to up the musara up again select fail to left उसको यादा से असत the select का control D fail down control plus D the select का control plus all to right वगैरह वगैरह दाश मुसरा दा segura we have across worksheets da sakar गए لکه ما سره ټیکست دی اسد دلمان کلر ورک زه غواړم دا ټیکست سند کوم موو کوم دی بل شیټ ته بیا موږ دا یوز کوو کراس ورک شیټ ګورم سره دا آف دی فی الحال ان کو به څنګه هولډ د شیفت کی ونیسئ او دا دویم سلیکټ کړئ دویم شیټ هغه نه بعد فرست سلیکټ یور ټیکست بیا هولډ شیفت کی شیفت شیټ 2 अगर हम बात फिल तना शे क्रॉस वर्ड स्कीम से ऑन शो
څه غواړئ سینډ کې all مکمل کنټیسټ خالی خط فارمیټس خالی رنګ all دا all سینډ شو موږ سره فل شیټ ته اگین دا سلیکټ کا او بیا شیفټ ونیسه په دې کلیک شیټ باندې او اگین اکراس ور شیټ کنټینټ سینډ کا خالی ټیکس بس کلیک اون اوکے او ستا ټیکس دی بل نو اگین بل بیا سلیکټ کا بیا وچ شیفټ شیټ 4 میں سلیکٹ اکراس ور شیټ سسن کول واړی فارمیټس خالی رنگ بس کلیک اون اوکے فارمیټس دا مو سره خو دې پر شیفټ کی مست ښه you must hold the shift key for apply the across word sheets where we have series there مو سره ما ونه لیکلو 1 دلته راشه series تا with stop values مطلب ہے start value کم ہے start کم 1 نا stop value کم دے گیا تھا end کما stop دیتا کم سے کم to 50 20 بس کلک کا 20 رو کې کالم کې غواړي کم ټو سینس تو د کالم واخله بس ورکا سو غواړي 40 بس کلیک اون اوکے رو کالم دواړه as you wish رو ان کالم step value مطلب ہے start value stop end value تاسو ګورم سره اگین لینر دی ټیبل جوړو سو والا 4 والا ټیبل دا سلیکٹ کړئ اگین کم ټو فل سیریس واخلئ سټیپ ویلیو ما سره 4 دی بس کلیک اون اوکے ټیبل دی 2 4 8 3 4 12 اسی وغیرہ وغیرہ دا سی اگین 12 والا جوړ کا بس دا بریک ډاون کا کم ټو سیریس واخلہ اگین 12 بس کلیک اون اوکے स्टेबल शो इजी दासी पावर जोड़ो ताकत पावर बया हम ग्रोथ इसको 5 तो पावर जोड़ो द सेलेक्ट कवरता कम टू फेल अगेन सीरियस सो जोड़े ग्रोथ यूज फॉर पावर द पावर जोड़े द सो द पिंजो 5 5 25 25 5 125 ऐसे वगैरह वगैरह तो ये पावर دا وزر به خپل کې دا څنګه we have serious we have dead ما کنټرول سیمیکولن کرنٹ ډیټ میں راوستو کنټرول سیمیکولن صحیح راغو لاس نمبر دا ګوت اصل سیمیکولن کنټرول د مو سیمیکولن ډیټ راولي سیستم ډیټ ښه دا سلیکټ کړئ کم ټو سیریس So what a date ماته ډے چینج هوا بای ډے دا ماته چینج هوا خو ډے ماته چینج خو ورځ ماته خالی ورځ چینج هوا بس ډے بس کلیک اون اوکے 4 5 6 وغیرہ وغیرہ ته وی ډے واپس کنټرول زیډ بیا سیریس واخلئ دا سی ویک ډے دا ځخوا کا هفته او اتوار دوه ورځې بس کلیک اون اوکے اوس ګورئ 4 direct 7 8 9 10 11 direct 14 देखो weekdays that's a month change away again date month change हो माता म्याश बस क्लिक करो ओके 1 2 3 4 वगैरह सही मख के बस that's a call change away year so come to fill click on series no click on date click on year now click on OK उस कॉल चेंज है मुझे 1997 आ गया हमारा the Yusuf birthday 1997 Yusuf كنا مشري again serious ما सर auto fill है we have auto fill ऐसा करके तनाशी मूली को Sunday दा select का दा तखपला fill का fill تا serious वाखला अगर ना बाद click on auto fill Monday Tuesday वगैरह वगैरह now look at January again select the range the area come to fill click on series अगर ना click on auto fill दाम तखपला fill का बस click on OK
وغیرہ وغیرہ. یا داسې سنډے بس ډریک ډاون کا ولیکه سنډے دا سلیکټ کړئ کوئی نه ډریک ډاون کلان دی راي ولا بس دا سلیکټ کړ ډریک ټو رائٹ وغیرہ. صف شمال لکه جنوري دا سلیکټ کړ ډریک ډاون وز دا ولا وي ته په خو سیریس ګورو وی هاف ټرند دا څه کار کوي موږ ټیبل جوړو کلندرز دلته راشئ ولیکئ 1 with control drag to right 7 پورې داسې 14 21 28 ما 30 کو بس 30 دا نور ما د خپل فیل کا بس دا سلیکټ کا come to here series click on trend دا والا دا شو موږ سره ولیکو دا Sunday and drag to right select again give a border my border work the center دا شو موږ سره double click size ستاسو کلندر شو میاشت لپاره یګره ما ونه لیکلو دا مې select دا موږ هم यसको ट्रेंड لپاره ما ته خای د دومره ایرا فیل کا بس ट्रेंड باندې کلیک کړئ کلیک ونه کې د په هم یوز کیږي ट्रेंड 1 select the areas اگر about areas come to series और ट्रेंड बस कलिक ونه کې دا څه ګورو جسټیفای څه کار کوي لکه ما سره نیم دی نیم स्पेस प्रोग्राम स्पेस फीस स्पेस फोन वगैरह वगैरह दा मतलब फिट का पर कॉलम्स के दा से with the click का come to fill अगर मैं justify वाकला और क्लिक करूँ के या वाला रो माने वाले हम यूज़ किए राइट क्लिक का पेस्ट स्पेशल या कंट्रोल ऑल विद असवेल है सॉर्ट वे ट्रांसपोज बस थे